अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, तो आइए सुनते हैं। कोई 1 माह गुजरा। बड़े लंबे अरसे बाद अपनी नहरी ज़मीरें देखने के लिए गया। वहाँ एक बड़े ही पुराने ज्ञानी के जवानी के साथी से मुलाकात हो गई। हिंदुस्तान के एक थाने में वो मेरे मातहत मुहर्रिर हेड कांस्टेबल हुआ करते थे। फिर जब मुझे CIA में भेजा गया तो मेरा ये साथी वहाँ पहले से मौजूद था और ASI हो चुका था। इसके साथ ये मुलाकात 7-8 साल बाद हुई थी। तकरीबन 1 साल वहाँ साथ रहा। वहाँ से जुदा हुए तो आधी सदी बाद अब मुलाकात हुई। बूढ़ा तो मैं भी हो गया, लेकिन मेरे इस पुराने साथी के चेहरे को बुढ़ापे और परेशानियों ने बिल्कुल ही बदल डाला है। जहाँ मेरी ज़मीनें हैं वहाँ से वो गुज़र रहा था तो उसने मुझे देख लिया और मुझे पहचान भी लिया। मैं उसे अपने साथ ले आया। रात वहीं गुजारने के लिए उसे रोक लिया। रात को हम अपनी सर्विस की यादें ताज़ा करते रहे। ये शख्स जिंदा दिल जवान हुआ करता था। इसने एक तफ्तीश के दौरान एक माशकाब भी लड़ाया था। ये दास्तान मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। मलिक साहब, उसने कहा, आपको CIA का वो केस याद है जिसमें एक हिंदुआनी मारी गई थी? ज़रा और याद कराओ नवाज़ भाई, मैंने उससे कहा। हिंदुआनियाँ तो कई मारी गई थीं। मेरे उस पुराने साथी नवाज़ खान ने इस केस के मुतालिक 1-2 बातें की तो मुझे सारा केस याद आ गया और ये भी याद आ गया कि ये केस मेरी ज़ाती डायरी में दर्ज नहीं बल्कि इन कागजात में है जो मैंने पटवारियों की तरह बस्ते में बांध कर रखे हुए हैं। 12-14 दिन बाद वहाँ चक में गुजार कर मैं वापस अपने गाँव आया तो ये बस्ता खोला। ये केस मेरे जहन से निकल गया था। पुराने पोसीदा कागज़ों में से 4 फुल स्केप लकीरदार कागज़ निकले। ये इस केस का इख्तिसार था। चंद फिक्रे ही पढ़े तो मुझे सारा केस याद आ गया। फिर मैंने ये केस जो अपनी याददाश्त के लिए लिखा था सारा का सारा पढ़ा तो मुझे इसकी छोटी छोटी तफसीलात भी इस तरह याद आ गईं जैसे मैंने अभी अभी इसकी तफ्तीश ख़त्म की हो। ये दिल्ली के पहाड़गंज के इलाके का केस था। मैं इस वक्त CIA के स्टाफ में था। एक जवान हिंदू लड़की कत्ल हो गई थी। मुतालिका थाने में तफ्तीश होती रही लेकिन कोई सुराग न मिला। अगर ये लोग मामूली से लोग होते तो कातिल पकड़ा जाता या केस अदम पता करार दे दिया जाता, लेकिन मकतूला का बाप और उसके खामिद का बाप बहुत बड़े सेठ थे और दोनों सियासी मैदान के आदमी थे। मतलब ये कि दोनों बड़ी ऊंची सोशल हैसियत वाले थे। मकतूला के बाप की कोशिश से ये केस CIA को दे दिया गया था। इसकी तफ्तीश मुझे और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर को दी गई। हम सबसे पहले मुतालिका थाने में गए और SHO से केस की फ़ाइल ली जो पहले इंस्पेक्टर वोल्टर ने देखी, लेकिन तमाम तर ज़िम्नियाँ उर्दू में लिखी हुई होने की वजह से उसने फ़ाइल मुझे दे दी। दूसरे अंग्रेज़ अफसरों की तरह वोल्टर बड़ी अच्छी उर्दू बोल सकता था लेकिन पढ़ नहीं सकता था। केस पढ़कर मैंने इंस्पेक्टर वोल्टर को सुनाया। फिर हम दोनों ने मुतालिका थाने के SHO इंस्पेक्टर नरोत्तम दास से सवाल जवाब किए जैसे इस वारदात का वो मुश्तबा हो। इंस्पेक्टर वोल्टर अंग्रेज़ होने की वजह से हमारा बादशाह था, इसलिए इसके मुंह में जो बात आती थी वो कह डालता था। उसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के मुंह पर कह दिया कि ये इस थाने की गड़बड़ है, वरना तफ्तीश कोई मुश्किल नज़र नहीं आती। मुझे ये मुश्किल नज़र आ रही थी कि वारदात को 1 महीना गुजर गया था, इसलिए अब हमें इसी हिंदू इंस्पेक्टर की मदद लेनी थी। ये तो पुलिस की दिलचस्पी की बातें थीं। मैं आपको ये सुनाता हूँ कि वारदात थी क्या। एक सेठ ख़ानदान की एक लड़की जिसकी शादी को अभी 1 ही साल गुजरा था इस तरह कत्ल हो गई कि डबल बेड पर रात को मुर्दा पाई गई। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के बयान और FIR के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ कि खामिद बाहर गया हुआ था। वो रात 11 साढ़े 11 बजे के दरमियान वापस आया तो उसकी बीवी पलंग पर मुर्दा पड़ी हुई थी। उसके खामिद ने देखा कि एक अटैची केस खुला हुआ था। इसमें इसकी बीवी के जेवरात रखे हुए थे। अटैची केस में चंद हज़ार रुपये नोटों की सूरत में भी पड़े हुए थे। ये सब माल गायब था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत हाथों से गला घोंटने से लिखी गई थी और यह भी लिखा गया था कि मकतूला के साथ और कोई ज्यादती नहीं हुई। इससे ये जाहिर हुआ कि कत्ल का बाइस डकैती है। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने यह तस्दीक करा ली थी कि मकतूला का खामिद अपने बाप के पास बैठा रहा था।
اس کے باپ کا بیان بھی شامل تھا۔ وہ کوئی اپنا حساب کتاب کرتے رہے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مقتولہ اپنے خاوند کے ساتھ اس کے ماں باپ سے الگ ایک مکان میں رہتی تھی۔ یہ بھی واضح تھا کہ مقتولہ کی اپنے سسرال کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ خاوند اپنے ماں باپ کی رضامندی سے اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ تھانہ انچارج انسپکٹر نروتم داس نے اسے ڈکیتی کی واردات یا قتل برائے ڈکیتی لکھ کر تفتیش کو اس لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے پیشہ ور ڈکیتوں اور مشتبہوں کو اکٹھا کر لیا، اس لحاظ سے وہ تفتیش ٹھیک کر رہا تھا، لیکن مقتولہ کا باپ کا کہنا تھا کہ یہ صرف قتل کی واردات ہے اور مقتولہ کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ اسی کی کوششوں سے کیس CIA کے حوالے کیا گیا تھا۔ ہمارے پاس کیس آنے کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ مقتولہ کے باپ کے پاس کوئی ایسی قابل یقین شہادت تھی جسے متعلقہ تفتیشی افسر نظر انداز کر رہا تھا، یا اس شخص کا اثر و رسوخ اتنا تھا کہ اس نے کیس CIA کے حوالے کروا دیا۔ ہمیں سب سے پہلے مقتولہ کے باپ سے ملنا تھا۔ ہم نے اسے اور مقتولہ کے خاوند کو بلوانے کا حکم جاری کر دیا۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس تفتیش کا کریڈٹ صرف مجھے نہیں ملنا چاہیے۔ انسپکٹر والٹرز سراغ رسانی اور تفتیش کی خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس سے 2-3 ایسے ڈھنگ سیکھے تھے جو کبھی میرے ذہن میں نہیں آئے تھے۔ مقتولہ کا باپ جلدی آ گیا۔ ہم دونوں انسپکٹروں کے لیے تھانے کا ایک کمرہ الگ کر دیا گیا تھا۔ ہم نے مقتولہ کے باپ کو اس کمرے میں بٹھایا۔ اس سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ کس بنا پر کہتا ہے کہ اس کی بیٹی کو اس کے خاوند نے قتل کیا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے داماد کے گھر سے زیورات اور اچھی خاصی رقم چوری ہو گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ تو پہلے دن ہی معلوم ہو گیا تھا، اس نے طنزیہ سے لہجے میں جواب دیا۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ کا داماد ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ اسے صحیح نہیں سمجھتے کہ اس گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے؟ اور کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ ڈاکوؤں نے آپ کی بیٹی کو اس لیے قتل کیا ہے کہ اس نے شور مچانے یا مزاحمت کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کتنے فریب کار اور دھوکے باز ہیں، اس نے کہا۔ اگر آپ یہ پوچھیں کہ میں جانتا تھا کہ یہ فریب کار لوگ ہیں تو میں نے ان کے بیٹے کو اپنی بیٹی دی ہی کیوں تھی؟ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ صرف کاروبار میں دھوکے بازی کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مخلص رہتے ہیں۔ میرے ساتھ تو یہ لوگ بہت ہی اچھے تھے، مگر میری بیٹی کی شادی ان کے ساتھ ہو جانے کی دیر تھی کہ انہوں نے نظریں پھیر لیں۔ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں، میں نے بیٹی کو تو بہت سارا جہیز دینا ہی تھا، لیکن ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں نے بیٹی کو بہت سا کیش بھی دیا، لیکن یہ لوگ خوش ہونے والے نہیں۔ سیٹھ صاحب، میں نے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے اس سوال کا جواب پہلے دے دیں کہ آپ کو اپنے داماد پر شک کیوں ہے؟ وجہ ٹھوس ہونی چاہیے۔ ہم آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ بیک گراؤنڈ کو اچھی طرح بیان کر سکیں۔ میں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی بیک گراؤنڈ بیان نہیں کرنی، اس نے کہا۔ میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ میرا داماد عیاش آدمی ہے۔ ہم لوگ یعنی کہ میرے اور میرے خاندان کے افراد میں وہ گھٹن نہیں جو مشہور ہے کہ ہندوؤں میں پائی جاتی ہے۔ ہم سب تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہمارے لڑکے اور لڑکیاں سوسائٹی میں گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم روشن خیال لوگ ہیں۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو خود اپنے ساتھ لے کر دوستوں سے متعارف کرایا، اسے بڑے ہوٹلوں اور مختلف دعوتوں وغیرہ میں بھی لے جاتا رہا۔ پھر اس نے خود ہی اس پر الزام لگانے شروع کر دیے کہ یہ خراب ہو گئی ہے۔ کیا وہ کسی خاص آدمی کا نام لیتا تھا؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا، یا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ دوستیاں لگاتی پھرتی ہے؟ وہ کسی کا نام نہیں لیتا تھا، اس نے جواب دیا۔ میری بیٹی جب بھی گھر آتی تھی تو یہی رونا روتی تھی کہ خاوند اس کے چال چلن پر شک کرتا ہے، اسی پر ان کی آپس میں جھک جھک ہوتی رہتی تھی۔ کیا خاوند نے اس پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ باہر نہ جایا کرے؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بیٹی اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ کرتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تھا کہ خاوند نے اس پر کوئی ناروا پابندی تو عائد نہیں کی؟ بیٹی نے بتایا تھا کہ باہر جانے سے وہ نہیں روکتا۔ سیٹھ صاحب، میں نے کہا، قتل معمولی جرم نہیں، اس کے لیے غیر معمولی طور پر حوصلہ چاہیے، یا کسی کے لیے ایسے غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں
जिन पर इसका इख्तियार ना हो और वो कुछ देर के लिए अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। क्या कोई ऐसी बात हुई थी? क्या आपकी बेटी को उसके खामिद ने किसी के साथ नाज़ेबा हालत में देख लिया था? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। या ऐसे हुआ था कि आपकी बेटी अपने खामिद के साथ लड़ झगड़ कर आपके पास आ गई हो और खामिद इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया हो? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि आप क्या पूछना चाहते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरी बेटी इसकी बात नहीं मानती थी। इस शख्स ने खासी लंबी बात की थी। कुछ इसने बताया, कुछ हमने पूछा। इससे ये सूरत सामने आई कि मकतूला तेज़ तर्रार लड़की थी, खूबसूरत भी थी और जुर्रत भी रखती थी। बाप से हम ये तवक्को नहीं रख सकते थे कि वो ये कहता कि इसकी बेटी के किसी के साथ काबिल एतराज़ ताल्लुकात थे। अभी तो हमने बहुत से लोगों के बयान लेने थे। हमने इससे पूछा कि ऐसे हालात तो पैदा नहीं हुए थे कि मकतूला के खामिद ने गुस्से से बेकाबू होकर इसे कत्ल कर दिया हो, लेकिन ये मालूम नहीं कि मकतूला के खामिद में कत्ल की जुर्रत है या नहीं। हमने इससे पूछा कि इस मामले में इसकी क्या राय है। खान साहब, उसने कहा, आप कैसी जुर्रत की बात करते हैं? घर में दौलत हो और यारी ऊंची किस्म के कुंडे बदमाशों के साथ हो तो जुर्रत आ ही जाती है। मैंने इससे पूछा कि ये ऊंची किस्म के गुंडे बदमाश कौन हैं? उसने जो तशरीह की, उससे ये पता चला कि ये वो गुंडे नहीं जो गलियों और बाज़ारों में चर्च का कश लगाकर और जेब में चाकू डालकर घूमते फिरते हैं और तकियों पर जाकर जुआ खेलते हैं और जिनसे किराए की गुंडागर्दी भी कराई जा सकती है। इन गुंडों को सियासी लीडर और उम्मीदवार इलेक्शन के दिनों में इस्तेमाल करते हैं। मकतूला का बाप जिन्हें गुंडे बदमाश कहता था, उन्हें हम अमीरजादे और शहजादे कहा करते थे। ये अंधी दौलत वाले सेठों, जागीरदारों और आला अफसरों के बेटे होते थे। इनमें नवाबों के बेटे भी शामिल होते थे। ये ऐशो इशरत में पड़े रहते और कहीं गुंडागर्दी करनी होती तो खुद नहीं करते थे, बल्कि घटिया दर्जे के बाजारी गुंडों को पैसे देकर गुंडागर्दी कराते थे। ये नस्ल पाकिस्तान में भी पाई जाती है। मकतूला का खामिद इसी किस्म का अमीरजादा था और उसकी आदतें वैसी ही थीं जैसी मैंने बयान की हैं। ऐसे अमीरजादे शराब पीते और ऊंची किस्म की गाने और नाचने वालियों के यहाँ जाते हैं। मकतूला के बाप को हमने बहुत खंगाला। इसके पास कोई ऐसी शहादत नहीं थी जो इसके दामाद के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करती, लेकिन उसने जो दलीलें दी और जिस अंदाज से बातें की, इससे हमें ये तासुस ज़रूर मिला कि इसके दामाद पर शक किया जा सकता है और इसे मुश्तबा की हैसियत से शामिल तफ्तीश होना चाहिए। इस बात पर गौर करें इंस्पेक्टर साहब, उसने कहा। मैंने सुना है कि मेरे दामाद ने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है कि कत्ल की रात वो अपने बाप के पास था और वो कोई हिसाब किताब करते रहे थे और इसी में आधी रात हो गई थी। मैंने इस रात 10 बजे के बाद अपने दामाद के बाप को चांदनी चौक में देखा था। वो एक आदमी के साथ टांगे पर जा रहा था। मैं टांगे पर घर की तरफ आ रहा था। वो घर की तरफ आ नहीं बल्कि कहीं जा रहा था। मैंने इस केस की फाइल खोली और वो बयान पढ़ा जो मकतूला के खामिद ने दिया था। इसमें इसने कहा था कि वो 9 बजे के करीब बाप के घर गया था। उसमें ये नहीं लिखा था कि इस वक्त उसका बाप उसे घर मिल गया था या वो घर में नहीं था और कुछ देर बाद आया था। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने दरवाजे के बाहर बैठे हुए कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि वो इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को बुला लाए। नरोत्तम दास फौरन आ गया। हमने मकतूला के बाप को बाहर निकाल दिया और दास को बिठाकर मकतूला के खामिद का बयान उसके सामने रख दिया। ये बयान तुमने लिया था? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। तुमने कई सवाल पूछे होंगे, जरा भी की होगी। हाँ साहब बहादुर, नरोत्तम दास ने कहा। मैंने अपनी पूरी तसल्ली के बाद ये बयान कलमबंद किया और इस शख्स के दस्तखत लिए थे। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने मुझे कहा कि मैं मकतूला के ससुर का बयान खोलकर पढ़ूं। मैंने उसका बयान पढ़कर उसे सुनाया। उसमें लिखा था कि वो अपने घर में था जब उसका बेटा उसके पास आया था और वो कुछ कारोबारी मामलात और हिसाब किताब की बातें करते रहे थे और इसने इस काम के लिए बेटे को बुलाया था। इस बयान से ये साफ जाहिर था कि जिस वक्त मकतूला के बाप ने इस शख्स को चांदनी चौक में टांगे पर सवार कहीं जाते देखा था, उस वक्त ये अपने घर में अपने बेटे के साथ कारोबारी बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने नरोत्तम दास से कहा कि वो चला जाए। वो पहले तो उठा ही नहीं। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा।
تو وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ میں اور انسپکٹر والٹر اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس طرح اٹھ رہا تھا جیسے وہ اٹھنا نہیں چاہتا اور کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں اس کے چہرے پر ایک تبدیلی سی دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کہہ دو یار، انسپکٹر والٹر بھی اپنا یار ہے۔ ہاں ہاں، انسپکٹر والٹر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انسپکٹر نروتم داس آہستہ آہستہ اٹھتے یک لخت سیدھا ہو گیا اور کھسیانی سی مسکراہٹ سے کہنے لگا، کچھ نہیں صاحب بہادر، کچھ نہیں۔ وہ انسپکٹر والٹر کو سلیوٹ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ انسپکٹر والٹر نے کہا، کیا تم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا؟ بہت غور سے دیکھا تھا، میں نے کہا۔ اس نے تو اچھا خاصا شک پیدا کر دیا ہے۔ مقتولہ کے خاوند کو بلاؤ، والٹر نے مجھے کہا۔ کانسٹیبل کو بلانے کی بجائے میں خود ہی باہر گیا۔ مقتولہ کا خاوند برآمدے میں بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے اپنے پاس بلا کر پوچھا، کیا مقتولہ کے خاوند تم ہی ہو؟ اس نے پختہ سے لہجے میں جواب دیا کہ ہاں، وہی مقتولہ کا خاوند ہے۔ میں اسے اندر لے آیا۔ قتل کی رات تم شام کا کھانا کھا کر اپنے باپ کے گھر چلے گئے تھے؟ انسپکٹر والٹر نے اسے کہا۔ تمہیں باپ نے بلایا تھا؟ تم جب وہاں گئے تو باپ تمہیں گھر پر ہی ملا ہوگا؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا، میرا باپ گھر پر ہی تھا۔ اس نے کہاں جانا تھا؟ اسی نے تو مجھے بلایا تھا۔ تم 8 ساڑھے 8 بجے وہاں گئے ہوگے؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا، یہی وقت تھا۔ تم نے بیان دیا تھا کہ تم تقریباً 11:30 بجے تک وہاں رہے؟ ہاں صاحب، اس نے جواب دیا، یہی وقت تھا۔ 8:30 سے 11:30 بجے تک تم اپنے باپ کے ساتھ رہے؟ انسپکٹر والٹر نے پوچھا، کیا تم اپنے باپ کے ساتھ ٹانگے پر کہیں گئے تھے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب اس کے چہرے پر جو تاثرات آئے وہ اس کے خلاف گواہی دیتے تھے۔ صاحب کے سوال کا جواب دو، میں نے کہا۔ یہ کوئی اتنی پرانی بات نہیں کہ اس وقت تمہارے ذہن سے اتر گئی ہو۔ میں باپ کے ساتھ اس رات باہر نہیں گیا تھا، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ تمہارا باپ اس رات گھر نہیں تھا؟ میں نے کہا۔ تمہارا تحریری بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے مطابق تم 8:30 بجے سے 11:30 بجے تک اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ میرے سوال کا جواب بعد میں دینا، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میرا باپ؟ پوچھنے والا کام ہم کریں گے، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ تم صرف جواب دینے والا کام کرو۔ بولو، ہم نے کیا پوچھا ہے؟ میں پہلے بیان دے چکا ہوں صاحب، اس نے کہا۔ میں اسی بیان پر قائم رہوں گا۔ میں اپنے باپ کے گھر گیا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہا تھا۔ اور تمہارا باپ اس دوران باہر نہیں گیا تھا؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس نے کہا۔ پہلے تو اس کی زبان کانپ گئی تھی لیکن بعد میں وہ شیر ہو گیا اور دلیرانہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ یہی سچا ہو سکتا ہے، اس کا سسر جھوٹ بول رہا ہوگا، وہ اسے پھنسانا چاہتا تھا۔ انسپکٹر والٹر کو میں نے آنکھ سے اشارہ کیا کہ اسے ذرا باہر بھیج دے تاکہ ہم آپس میں اس کے جھوٹ اور سچ کے متعلق بات کر سکیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے انسپکٹر والٹر کو اپنے تاثرات بتائے۔ میں ابھی کوئی رائے قائم نہیں کر سکا تھا۔ ہم دونوں نے اس شخص کے جواب دینے کے انداز اور چہرے کے بدلتے ہوئے جو تاثرات دیکھے تھے، ان کے متعلق تبادلہ خیالات کیا۔ ہم اس نتیجے پر پہنچنا تھا کہ مقتولہ کا خاوند جھوٹا تھا یا باپ۔ اگر خاوند جھوٹا تھا تو اس پر قتل کا شک کیا جا سکتا تھا، یا یہ معلوم کرنا تھا کہ خاوند نے اگر جھوٹ بولا تھا تو کیوں بولا تھا۔ جھوٹ بلا وجہ نہیں بولا جاتا۔ آخر ہم دونوں نے مقتولہ کے سسر کو بلانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ آ گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے روایتی ہندو نہیں تھے جن کی دھوتیاں، توندیں اور سر پر لمبی لمبی بودیاں مشہور ہیں۔ یہ کوٹ اور پتلونیں پہننے والے ہندو تھے۔ مقتولہ کا سسر آیا تو اسے ہم نے کوٹ پتلون میں ملبوس دیکھا۔ اس نے ٹائی باندھ رکھی تھی۔ اس کی چال ڈھال اور اس کے بولنے کا انداز ہندوستانیوں جیسا فتویانہ نہیں تھا کہ ایک انگریز پولیس انسپکٹر سے مرعوب ہو کر جھک جھک کر باتیں کرتا۔ اس نے آتے ہی ایسے لہجے میں ہم سے پوچھا کہ ہم نے اسے کیوں بلایا ہے، جیسے وہ ہم سے جواب طلبی کر رہا ہو۔ آپ تشریف رکھیں، میں نے اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا۔ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دے دیں۔ یہ ہے تو آپ کی بہو کے قتل کے سلسلے میں، لیکن یہ کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ قاتل کا سراغ لگائیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
मैं तो इस घड़ी को रोता हूँ जब मैं इस लड़की को अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाया था। उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा। कोई बदमाशी करती थी वो? मैं ये तो कह सकता हूँ कि बदमाशी करती थी, उसने जवाब दिया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि उसके ताल्लुकात किसके साथ थे या कितने आदमियों के साथ थे। बात साफ करो। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने, जो इसे इतनी देर से घूर रहा था, पूछा। क्या बदमाशी करती थी? हामिद के काबू से बाहर हो गई थी, उसने जवाब दिया, और सैर सपाटे की आती थी। आपका बेटा आपसे अलग क्यों रहता था? मैंने उससे पूछा। मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया था, उसने जवाब दिया। इस लड़की के हुस्न और शौकियों ने उसके दिल से माँ बाप की मोहब्बत निकाल दी थी। फिर आपके बेटे को कब होश आया कि उसकी बीवी उसे बेवकूफ़ बना रही है? मैंने पूछा। उसे अब होश आया है जब वो कत्ल हो गई है, बाप ने जवाब दिया। आपने ये तो सोचा होगा कि कातिल कौन है? सोचना क्या था, उसने कहा। क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे बेटे के घर डाका पड़ा और डाकू मेरी बहू को जान से मारकर चले गए? मेरी बात गौर से सुनो और सोचकर जवाब दो, इंस्पेक्टर बोल्टन ने कहा। तुम तालीम याफ्ता आदमी हो, तुम जानते हो कि सोचने का मतलब क्या होता है। तुमने लड़की की बदमाशी का जिक्र इस तरह किया है जैसे इसके कत्ल का बायस इसकी अपनी बदमाशी हो, और साथ ही ये भी कहते हो कि उसे डाकुओं ने कत्ल किया है। इसकी बदमाशी का मामला अलग है, उसने कहा, और डकैती की वारदात का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ये तो मैंने आपको बताया है कि मकतूला कैसी लड़की थी। मकतूला ऐसी लड़की थी कि इस पर काबू पाने का यही एक तरीका था कि तुम्हारे बेटे ने उसको कत्ल कर दिया, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा, और थाने की फाइल मेरी तरफ फेंकते हुए मुझे कहा। मिस्टर मलिक, इसका पहला बयान मुझे पढ़कर सुनाओ। मैंने इसका वो बयान जो इसने पहले इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को दिया था, पढ़कर वॉल्टर को सुनाया। इसमें इस शख्स ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी कि लड़की बदमाश थी। आप मेरी सोशल पोजीशन का ख्याल रखें, मकतूला के ससुर ने इंस्पेक्टर वॉल्टर से अंग्रेजी में कहा। आप जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसकी सोसाइटी में और सियासी हलकों में काबिले इज्जत हैसियत है। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, मिस्टर वॉल्टर ने कहा। हम तफ्तीश कर रहे हैं और ये तफ्तीश CIA कर रही है, जिसमें तुम्हारी पतलून भी उतर सकती है। मालूम नहीं ये शख्स झूठा था या सच्चा। इसे इंस्पेक्टर वॉल्टर ये तासुर दे रहा था कि इस तफ्तीश में उसकी हैसियत मामूली से एक गवाह की है, जो मुश्तबा भी हो सकता है। मैंने इनकी बातें तवज्जो से नहीं सुनी क्योंकि मेरा ध्यान एक और तरफ चला गया था। मैं ये सोच रहा था कि इतने अमीर कबीर घर में नौकर या नौकरानी का होना लाजमी है। इंस्पेक्टर वॉल्टर इससे पूछगछ कर रहा था और मैं केस की फाइल देख रहा था। इसमें मुझे किसी नौकर या नौकरानी की मौजूदगी नजर न आई। डकैती की वारदात में घर के नौकर को खास तौर पर शामिल तफ्तीश किया जाता है, क्योंकि नौकर घर भेदी का काम करते हैं, और ये भी हो सकता है कि वारदात नौकर ने ही की हो। ये जंग अजीम दोयम के वक्त का वाक़या है। दिल्ली की रौनक अमरीकी और बरतानवी फ़ौजियों की वजह से बढ़ गई थी। इन लोगों के पास, जिन्हें फ़ौजी साजो सामान सप्लाई करने की ठेकेदारियां मिल गई थीं, बहुत दौलत आ गई थी। इससे घरों में नौकरियां करने वालों की तादाद बढ़ गई थी, और इसके साथ ही चोरी और डकैती की वारदातें भी बढ़ गई थीं। बाज़ आदमी चोरी करने या डकैती की वारदात कराने के लिए ही अमीर घरानों में नौकरियां करते थे। सेठ साहब, मैंने से पूछा, आपके बेटे के घर में नौकरानी थी या नौकर? एक नौकर था या ज़्यादा? इस सवाल पर वो परेशान हो गया। इससे पहले वो हर सवाल का फ़ौरन जवाब देता था, लेकिन अब इसका रद्द-ए-अमल ऐसा हुआ जो पुलिस की निगाह में बिलावजह नहीं था। इतने ऊंचे घराने में 2-3 नौकर तो ज़रूर होंगे, मैंने कहा। एक नौकरानी थी, उसने जवाब दिया। क्या आपने उसका बयान नहीं दिलाया था? इसके बयान की ज़रूरत ही नहीं थी, उसने कहा। वो सुबह आती थी और शाम के बाद चली जाती थी। आप अकल और होश वाले आदमी हैं, मैंने कहा। क्या आपको ये ख्याल नहीं आया था कि ये नौकरानी घर भेदी हो सकती है? आपका हज़ारों की मालियत का माल चोरी हो गया है और आपने नौकरानी पर शुबा नहीं किया। ये भी तो हो सकता है कि नौकरानी मुजरिमों के साथ थी और इस वजह से आपकी बहू को कत्ल किया गया कि उसने अपनी नौकरानी को पहचान लिया था। इससे क्या पूछते हो? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने मुझे कहा। इसे बाहर अलग बिठाओ, इंस्पेक्टर नरोत्तम को बुलाओ।
फौरन बाद इंस्पेक्टर नरोत्तम दास हमारे सामने खड़ा था और मकतूला के ससुर को इस हिदायत के साथ एक कांस्टेबल उसके हवाले कर दिया गया था कि किसी के साथ बात ना करे। क्या इस घर में कोई नौकर या नौकरानी नहीं थी? इंस्पेक्टर वॉल्टन ने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास से पूछा। मेरा ख्याल है कि नौकर भी नहीं था और कोई नौकरानी भी नहीं थी, नरोत्तम ने ऐसे अंदाज से जवाब दिया जैसे स्कूल का कोई नालायक बच्चा मास्टर के सवाल का जवाब देते हुए ये यकीन न रखता हो कि उसका जवाब सही होगा। और मेरे ख्याल में तुमने ये सारी तफ्तीश अपने ख्यालों के मुताबिक की है, इंस्पेक्टर वॉल्टन ने उसे तंजिया कहा। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम्हें ये भी मालूम न हो कि डकैती की वारदात में सबसे पहला मुश्तबा घर का नौकर हो सकता है। क्या तुमने उनसे पूछा था कि घर में कोई नौकर है? पूछा था साहब, नरोत्तम दास ने जवाब दिया। ये कहते थे कि नौकर नहीं है। इंस्पेक्टर वॉल्टर के कहने पर मैंने मकतूला के ससुर को अंदर बुलाया। क्या इस पुलिस इंस्पेक्टर ने तुमसे पूछा था कि घर में कोई नौकर है? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। हाँ साहब, उसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास की तरफ देखते हुए जवाब दिया। इन्होंने पूछा था और मैंने कहा था कि नौकर नहीं है। और अब तुम कहते हो कि घर में नौकरानी थी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने नौकर पूछा था, उसने कहा। उन्होंने नौकरानी नहीं पूछी थी। दोनों बाहर निकल जाओ, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। फिर मुझे कहा कि इस आदमी को अलग बिठाओ। मैं इसे बाहर बिठा आया। मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने मुझे कहा, तुम मुसलमान लोग बेवकूफ़ होते हो। इन दोनों हिंदुओं की अक्लमंदी और अय्यारी देखी है? देखा ये कितनी सफाई से और कितनी दिलेरी से झूठ बोल गए हैं। तुम मुसलमान लोग हिंदुओं की मक्कारी तक नहीं पहुंच सकते। अब ऐसे करो कि नौकरानी को बुलाओ, मकतूल के ससुर को बुलाओ। मकतूला का ससुर आ गया। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने से पूछा कि कत्ल की रात 10 साढ़े 10 बजे के दरमियान वो एक आदमी के साथ कहाँ जा रहा था? मैं? उसने हैरान सा होकर जवाब दिया। मैं तो कहीं नहीं गया था। तुम जिस आदमी के साथ गए हो वो इस पुलिस स्टेशन में मौजूद है, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने झूठ बोला और कहा। और जिन्होंने तुम्हें जाते हुए देखा था इनमें से एक आदमी यहाँ मौजूद है और 3 आदमी अभी आ जाएंगे। अगर तुम सच बोल दो तो इन आदमियों के सामने अपनी बेइज्जती से बच जाओगे। वो समझ गया कि मकतूला के बाप ने इन्हें बताया है कि कहीं वो जा रहा था। इसने मकतूला के बाप के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। हमने इसकी ये वाही तबाही भी गौर से सुनी। तुम्हारे बेटे की नौकरानी इस वक्त कहाँ होगी? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। मुझे मालूम नहीं, इसने जवाब दिया। हमने मकतूला के खामिद को बुलाया, इससे नौकरानी के मुतालिक पूछा। इसने बताया कि वो घर होगी। हमारे साथ अपने 2 हेड कांस्टेबल थे जो हमारी तरह बग़ैर वर्दी के थे। CIA का स्टाफ बग़ैर वर्दी काम करता था। इनमें से एक हेड कांस्टेबल के साथ इस थाने का एक हेड कांस्टेबल भेजा कि वो इनके घर से नौकरानी को ले आए। नौकरानी आ गई। वो अधेड़ उम्र की करीब सी औरत थी। ये देखने के लिए कि ये कैसी औरत है या किस कुमाश की औरत है, मैंने और इंस्पेक्टर वॉल्टन ने उसके साथ मुख्तलिफ बातें की जैसे गपशप लगाई जाती है। इसे बैठने को कहा तो वो फर्श पर बैठ गई। हम दोनों ने उसे कहा कि वो कुर्सी पर बैठे तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि इसकी इतनी हैसियत नहीं। हमारी कोशिश के बावजूद इस पर हमारा डर सवार रहा। इतनी ज़्यादा बातों से हम ये जान गए कि ये कोई चालाक औरत नहीं और ये हेरा फेरी नहीं करेगी। हमारे पूछने पर उसने बताया कि जिस दिन छोटा सेठ यानी कि मकतूला का खामिद इसे इस मकान में लाया था, इसके अगले दिन से वो इस घर में मुलाजिम है। नौकरानी को मालूम था कि ये अपने माँ बाप से अलग होकर इस मकान में आया है। पहाड़गंज में ये इनका अपना पुराना मकान था। इसके बाप ने बड़े अच्छे इलाके में अपनी कोठी बनवा ली थी। हमने इससे अपने मतलब की बातें पूछी, जिनमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात कैसे थे। आपने नोट किया होगा कि मैं और इंस्पेक्टर वॉल्टर डकैती की वारदात को नज़रअंदाज कर रहे थे। ये इसलिए कि हमारे सामने शकूक आते जा रहे थे। इस नौकरानी ने बताया कि शुरू में मकतूला और उसके खामिद के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। तकरीबन रोज़ाना शाम दोनों बाहर चले जाते और रात देर से वापस आते थे। नौकरानी रात को अपने घर चली जाती थी।
नौकरानी ने यह भी बताया कि 4 या 5 महीने गुजरे थे कि मियाँ बीवी में थोड़ा थोड़ा खिंचाव पैदा होना शुरू हो गया। मकतूला नौकरानी की राय के मुताबिक पहले ही आज़ाद ख्याल थी, अब खामिद ने इसे बाहर घुमा फिरा कर और ज़्यादा आज़ाद कर दिया था। यूँ होने लगा कि खामिद बाहर चला जाता और मकतूला अकेली निकल जाती। फिर इनमें तर्क कलामी शुरू हो गई, फिर इनमें लड़ाई झगड़े होने लगे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 2-2, 3-3 दिन इनके आपस में बोलचाल बंद रहती। जिस रात वो कत्ल हुई है, क्या उस रोज़ या इस शाम इनके आपस में लड़ाई हुई थी? मैंने पूछा। इस रोज़ नहीं, नौकरानी ने बिला झिझक जवाब दिया। इससे 1 रात पहले इनकी जो लड़ाई हुई थी वो बड़ी ही सख्त थी। मैं तो ये समझी थी कि छोटा सेठ अपनी बीवी की पिटाई कर देगा। इस लड़ाई की कुछ बातें सुनाओ, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। वो तो साहब बहादुर ऐसी लड़ाई थी जैसे 2 दुश्मन लड़ते हैं, उसने जवाब दिया। मालिकन मकतूला ने छोटे सेठ को यहाँ तक कह दिया कि मैं तो तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। छोटे सेठ ने कहा कि ये मत समझ कि मैं तुमसे जान नहीं छुड़ा सकता, मैं तुम्हें ज़मीन के तख्ते से उठा दूंगा। छोटे सेठ ने यह भी कहा था कि जिंदा रहना चाहती हो और इस घर में रहना है तो आइंदा तुम अपने इस दोस्त से नहीं मिलोगी। मालकन ने कहा था कि मैं इससे मिलती हूँ या नहीं, लेकिन अब मिलूंगी और मुझे रोक कर देखो। इसके अलावा नौकरानी ने जो बातें इनकी इस लड़ाई के मुतालिक सुनाई, इनसे जाहिर होता था कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये फैसलाकुन मार्का था। हमने नौकरानी से पूछा कि वो कौन था जिसे मकतूला का खामिद उसे मिलने से मना कर रहा था। नौकरानी ने बताया कि बाहर की कोई बात वो नहीं बता सकती। मैंने इसे पूछा कि मकतूला इसके साथ क्या सलूक करती थी। नौकरानी ने सर झुका लिया। 1 आध मिनट बाद उसने सर उठाया तो उसके आंसू बह रहे थे, जो उसने दुपट्टे से साफ कर लिए। वो तो साहब यूँ समझो कि मेरी अपनी बेटी थी, नौकरानी ने आंसू बहाते हुए जवाब दिया। मुझ पर वो भरोसा करती थी। सीधी बात यह है कि वो मुझे अपनी माँ जैसा समझती थी। मेरे साथ उसने इस तरह कभी बात नहीं की थी जिस तरह मालिक नौकरों के साथ बोलते हैं। क्या तुम्हें मालूम था कि वो जेवर कहाँ रखती थी? मैंने पूछा। हाँ जी, उसने जवाब दिया। एक ट्रंक के अंदर बाएं तरफ खाना बना हुआ है, सारे जेवरात इस खाने में रखे रहते थे। इस खाने का अलग ताला है जो खाने के अंदर बना हुआ है। इसी में मालकन कुछ रकम भी रखती थी। रोज़मर्रा पहनने के लिए वो थोड़ा सा जेवर सिंगार मेज की दराज में भी रखती थी। क्या मालकन ने तुम्हें कभी ट्रंक का जेवरात वाला खाना दिखाया था? मैंने पूछा। या तुमने वैसे ही कभी देख लिया था? इसने खुद दिखाया था, उसने जवाब दिया। 2 बार ऐसा हुआ था कि वो अपने रिश्तेदारों की शादी पर गई तो इसे ज़्यादा जेवर पहनना पड़ा। उसने मेरे सामने ट्रंक खोलकर जेवर पहना और वापस आई तो उसने मुझे सारा जेवर देकर कहा कि ये वहीं खाने में रख दो और चाबियाँ मुझे दे दो। थाने की फ़ाइल में मसरूक़ा माल की जो तफसीलात लिखी थी, इनमें यह तहरीर था कि तमाम जेवरात एक अटैची में थे जो चमड़े का था और छोटे साइज़ का था। रकम भी इसी में थी। यह अटैची ट्रंकों के ऊपर पड़ा रहता था। इसे थाने एग्जिबिट के तौर पर रखा गया था, लेकिन नौकरानी कह रही थी कि जेवरात एक ट्रंक में रखे रहते थे और ये ट्रंक 3 ट्रंकों के नीचे रखा हुआ था। जहन इसी को कबूल करता था। लोग घरों में जेवरात और रकम वाले ट्रंक दूसरे ट्रंकों के नीचे रखते हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि जेवरात और रकम चमड़े के एक अटैची कैसे चोरी किए गए हैं? मैंने पूछा। मालूम है साहब, नौकरानी ने जवाब दिया। क्या बताऊं? इस अटैची केस में मालकन अपनी किताबें, रिसाले, पैड वगैरह रखा करती थी। अगर उसने इस रात जेवरात इस अटैची केस में रख दिए हों जिस रात वो कत्ल हुई, तो मैं कुछ कह नहीं सकती। इस रात जब तक मैं इस घर में रही, मालकन ने ट्रंक से जेवरात नहीं निकाले थे। तुम कितने बजे इस घर से फारिग होकर अपने घर गई थीं? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। मैंने वक्त नहीं देखा था साहब, नौकरानी ने जवाब दिया। 9 बज चुके होंगे। क्या छोटा सेठ मकतूला का खामिद तुम्हारी मौजूदगी में बाहर निकला था? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा और कहा। वो शायद 8 साढ़े 8 बजे घर से निकला था। नहीं, उसने जवाब दिया। वो तो शाम से पहले घर से निकला था। वो खाने पर वापस घर नहीं आया था। मालकन ने अकेले खाना खाया था। मैं रोज़मर्रा के वक्त पर अपने घर चली गई थी। सुबह ही तो आगे आके देखा कि घर उजड़ा हुआ था। घर में कौन था? मैंने पूछा।
पुलिस का सिपाही बाहर बैठा हुआ था। उसने कहा, उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। महल्ले की औरतों से मुझे पता चला कि तुम्हें थाने नहीं बुलाया गया था? मैंने पूछा। या किसी ने तुम्हें कुछ कहा या पूछा था? न थाने बुलाया गया, न किसी और ने कुछ पूछा, उसने जवाब दिया। हाँ, छोटे सेठ के पिताजी ने दूसरे दिन मुझे अपने घर बुलाया था। वो कोठी में बहुत दूर रहते हैं। मेरे लिए उन्होंने टांगा भेजा था। वहाँ गई तो उन्होंने बताया कि छोटे सेठ के घर चोरी हो गई है और रानी को चोरों ने कत्ल कर दिया है। फिर बड़े सेठ जी ने मुझे इस महीने की तनख्वाह 25 रुपये फालतू देकर कहा कि तुम घर की कोई बात किसी को न बताना, और उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस तुम्हें भी शक में पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं इस थानेदार को बता चुका हूँ कि ये नौकरानी बहुत ही शरीफ और दयानतदार औरत है। मैं तुम्हें किसी और घर में नौकरी दिला दूंगा, तुम खामोश रहना। ये औरत हमारे लिए बहुत कीमती साबित हुई। इसके बयान से ये सुराग तो नहीं मिलता था कि कातिल कौन है। अलबत्ता हमारा ये शक पुख्ता हो गया कि इस थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने तफ्तीश में गड़बड़ की है। नरोत्तम दास कोई नालायक तफ्तीशी अफसर नहीं था। उसने मेरे शक के मुताबिक रिश्वत ली होगी। अगर कातिल मकतूला का खाविंद ही था तो उसका बाप असर व रसूख वाला आदमी था। उसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर लिया होगा। ये बात भी थी कि हिंदू खानदान था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास भी हिंदू था। हिंदुओं में वैसे भी कत्ल जैसी संगीन वारदातें नहीं हुआ करती थीं। ये तो ऊंचे नाम वाला खानदान था और इस खानदान के पास दौलत थी। मकतूला के ससुर ने इस हिंदू थानेदार को खरीद लिया होगा। इसने अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी दौलत और अपने असर व रसूख के जरिए इंतहाई कोशिश की होगी। नौकरानी के सीने से जो बातें बाहर आ गई थीं, यह हमारा कमाल था। दूसरी वजह ये थी कि इसे मकतूला के साथ बहुत प्यार था। इसके आंसू रुकते ही नहीं थे। इसे अचानक याद आ गया कि इससे खामोश रहने का हुक्म दिया गया था। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत शुरू कर दी कि मैं इन सेठों को न पता चलने दूं कि उसने हमें ये बातें बताई हैं। मैंने इसे झूठी तसल्लियाँ दी कि इसका नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। सीआईए ने न कभी किसी थाने में बैठकर तफ्तीश की थी, न अब करती है। पुलिस की इस ब्रांच का अलग हेडक्वार्टर होता है, जहां तफ्तीश में 3rd डिग्री यानी ईज़ा रसानी को खास मकाम हासिल है। वहां सवाल जवाब कम और दस्ती कार्रवाई ज़्यादा चलती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में पंजाब के 2 आबा के इलाके में, जहां डकैती और कत्ल की वारदातें रोज़मर्रा का मामूल थीं, सीआईए को दुर्ली जत्था कहा जाता था। दुर्ली चमड़े का बना हुआ छितर सा होता था। मुलजिम या मुश्तबा को मुर्गा बनाकर उसके जिस्म के पिछले हिस्से पर यह दुल्ली मारी जाती थी। बड़े बड़े नामी गिरामी कभी हकेल डाकू दुल्ली की 2-3 ज़रबें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आजकल तो 3rd डिग्री के साइंसी तरीके इस्तेमाल होते हैं। बाज़ मुश्तबों को हल्की सी अजियत भी नहीं दी जाती। इन्हें खाने में अमेरिका की सीआईए की बनाई हुई दवाएं दे दी जाती हैं, जो ब्रेन वॉशिंग का काम करती हैं। इंस्पेक्टर बोल्टर ने जब यकीन कर लिया कि तफ्तीश में गड़बड़ हुई है और इसमें झूठ की आमेजिश इतनी ज़्यादा है कि असल कातिल को बचाने की कोशिश वाज़ेह है, तो उसने कहा कि इन सबको अपने हेडक्वार्टर ले चलो। इस केस की फाइल हमने अपने कब्जे में ले ली थी। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को भी साथ ले लिया और हम अपने हेडक्वार्टर जा पहुँचे। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने मुझे कहा कि मैं मकतूला के खामिंद और उसके ससुर को बता दूं कि यहाँ तफ्तीश कैसी होगी और इनके लिए बेहतर क्या है। सेठ साहब, मैंने मकतूला के ससुर को अलग ले जाकर कहा, यह आपकी खुशकिस्मती है कि मैं एक हिंदुस्तानी इस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर के साथ हूँ। मैं न होता तो अब तक आप और आपका बेटा तफ्तीश वाले कमरे में उल्टे लटके हुए होते। इन कमरों में अंग्रेज़ पुलिस अफसरों के हाथों कई हिंदुस्तानी मारे गए हैं और कई ईज़ा रसानी से हमेशा के लिए दिमागी लिहाज से माजूर हो गए हैं। आप मुझे ये धमकी क्यों दे रहे हैं? उसने डरने की बजाय अजीब रौनक से मुझसे पूछा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी बहू को मैंने कत्ल किया है? मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल इल्म नहीं कि आपकी बहू को किसने कत्ल किया है। मैंने कहा, मेरी गुजारिश यह है कि आपको जो कुछ भी मालूम है वो बिल्कुल सही बता दें, झूठ न बोलें, और जो झूठ है आप पहले बोल चुके हैं वो आप यहाँ आकर न दोहराएं, वरना आपकी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी।
میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات کچھ اور ہے اور تھانے میں کچھ اور بنائی گئی ہے تو مجھے اب بتا دیں۔ میں آپ کا ہندوستانی بھائی ہوں اور اتفاق سے اس انگریز انسپکٹر کے ساتھ میرے دوستانہ مراسم ہیں۔ میں اس شخص کے ساتھ سچے دل سے ہمدردی نہیں کر رہا تھا۔ میری ہمدردی اور وفاداری اپنی ڈیوٹی کے ساتھ تھی، لیکن وہ پکا ہندو تھا اور اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر و رسوخ بھی تھا۔ وہ سیاسی آدمی تھا۔ اس کے رویے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کا ڈر نہیں۔ وہ جس طرح دلیری اور خود اعتمادی سے بولتا تھا، اس سے مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ اس نے تفتیش میں گڑبڑ نہیں کرائی اور اسے اور اس کے بیٹے کو معلوم ہی نہیں کہ قاتل کون ہے۔ میں اس کے ساتھ باتیں کر ہی رہا تھا کہ انسپکٹر والٹر نے مجھے بلا لیا اور پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے وہ ساری گفتگو سنائی جو اس سیٹ کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نے اپنی رائے یہ دی کہ اس شخص کے دماغ پر پیسہ سوار ہے، اس کا دماغ درست ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ فالتو بات بند، امر ناتھ کو اندر لے آؤ۔ وہ فوراً تفتیش کا اگلا اور اہم مرحلہ شروع کر رہا تھا۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان لوگوں پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ امر ناتھ مقتولہ کے خاوند کا نام تھا۔ میں اسے اندر لے گیا۔ انسپکٹر والٹر نے اسے فرش پر اکڑوں بٹھا دیا۔ ایک امیر زادے کے لیے فرش پر بیٹھنا ہی ایک اذیت تھی۔ انسپکٹر والٹر نے مجھے اشارہ کیا اور ایک کوڈ لفظ بولا۔ یہ CIA کے اسٹاف کے خفیہ کوڈ تھے۔ میں باہر نکلا اور پہلوانوں جیسے جسم کے ایک کانسٹیبل کو اندر لے گیا۔ اسے امر ناتھ کے کندھوں پر اس طرح بٹھا دیا جس طرح اسٹول پر بیٹھا جاتا ہے۔ کانسٹیبل کی ادھر پیٹھ تھی جدھر امر ناتھ کا منہ تھا۔ وہ اکڑوں بیٹھا تھا جسے پاؤں پر بیٹھنا کہتے ہیں۔ کانسٹیبل کے وزن سے وہ جھک گیا۔ کانسٹیبل کے پاؤں فرش پر تھے۔ امر ناتھ کراہنے لگا۔ میں اور انسپکٹر والٹر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گئے۔ ہم دونوں نے باری باری اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ ہم اس کے منہ سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ قتل کی شام اس نے گھر کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد اپنے باپ کے گھر چلا گیا تھا اور دونوں کوئی حساب کتاب کرتے رہے تھے۔ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ اس کا باپ گھر ہی تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ وہ جوان آدمی تھا، اس میں ابھی برداشت تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ اس نے انسپکٹر نروتم داس کو جو بیان دیا ہے وہی صحیح ہے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں باہر نکلا تو امر ناتھ کا باپ میرے پاس آیا۔ آپ مجھے کچھ دیر کے لیے جانے کی اجازت دیں، اس نے کہا۔ میں اپنے وکیل کو یہاں لانا چاہتا ہوں۔ آپ شامل تفتیش ہیں؟ میں نے کہا۔ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ سیٹھ صاحب، یہ تھانہ نہیں اور یہ کسی مجسٹریٹ کی عدالت بھی نہیں۔ اگر نوبت مقدمے تک پہنچ گئی تو آپ کو وکیل کرنے اور صفائی پیش کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ابھی آپ تفتیش بھگتیں۔ امر ناتھ کو اسی کمرے میں رہنے دیا۔ 2 ہیڈ کانسٹیبلوں کو اس کمرے میں بھیج دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ امر ناتھ کو سونے نہ دیں اور اس کی خاطر تواضع کرتے رہیں۔ انہوں نے اسے زد و کوب نہیں کرنا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل جانتے تھے کہ آج کی رات کیا کرنا ہے۔ اسے سوائے پانی کے کچھ دینا نہیں تھا۔ ہم دونوں انسپکٹر تفتیش کے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور انسپکٹر نروتم داس کو وہاں بٹھا لیا۔ پہلے تو اسے سمجھایا کہ اس نے جو گھپلہ کیا ہے وہ بتا دے اور ہم اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ پولیس انسپکٹر پردہ ڈالنے پر آ جائے تو پہاڑ بھی نظروں سے اوجھل کر سکتے ہیں، لیکن نروتم داس کو اتنی شے حاصل تھی کہ وہ ہماری بات پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ تم نے چمڑے کا ایک اٹیچی کیس اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ زیورات اور رقم اس میں سے نکلی ہے۔ کیا تم نے اس پر انگلیوں کے نشان دیکھے تھے؟ نشان نہیں ملے تھے، اس نے جواب دیا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے گھر کی نوکرانی کو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا تھا؟ اسے پوچھ گچھ کی تھی، اس نے جواب دیا۔ باقاعدہ شامل تفتیش نہیں کیا تھا، اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نروتم بھائی، میں نے کہا، کیا تمہیں اپنی سروس کی کوئی فکر نہیں؟ سروس کی بات مت کرو مسٹر ملک، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ جیل کی بات کرو۔ یہ شخص اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جیل کا گیٹ کھول رہا ہے، ہم اسے نہیں روک سکتے۔ انسپکٹر نروتم داس، اپنے آپ کو لائن حاضر سمجھو، ادھر ہی رہو، ہم ابھی تمہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ انسپکٹر نروتم داس نے مظلوم بن کر فریادیں شروع کر دیں۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ انسپکٹر والٹر صاحب بہادر، اس نے کہا،
میں نے ابھی تفتیش ختم نہیں کی۔ میں مانتا ہوں کہ وقت زیادہ گزر گیا ہے، لیکن تفتیش جاری ہے۔ ابھی تو میں نے معلوم کرنا ہے کہ کس کس کو شامل تفتیش کرنا تھا۔ تم نے کیس کو آخر میں عدم پتہ لکھنا تھا، میں نے کہا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے بڑا اچھا نکتہ پیدا کر لیا تھا۔ اسے وہ اپنی صفائی میں عدالت میں بھی استعمال کر سکتا تھا، مگر اس کا یہ نکتہ اس وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا کہ تفتیش میں اس نے 1 مہینے سے زیادہ دن گزار دیے تھے، اور یہ تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے قاتل کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کوشش کی تفصیلات میں سنا چکا ہوں۔ میں اور انسپکٹر والٹر اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے صبح 5 بجے واپس آنا تھا۔ ہمیں صرف یہ کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ یہ معلوم کر لیا تھا کہ اس واردات کی تفتیش میں گڑبڑ کی گئی تھی۔ یہ معلوم کرنا بھی باقی تھا کہ قاتل کون ہے۔ یہی اصل مسئلہ تھا۔ صبح 5 بجے ہم دونوں واپس آئے۔ ہمارے دماغ تر و تازہ تھے، اور جب میں نے امن ناتھ کو کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کا دماغ بھی ٹھکانے آ چکا تھا۔ جسمانی طور پر اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے سب سے زیادہ جو اذیت ملی وہ یہ تھی کہ وہ سگریٹ بہت پیتا تھا۔ صرف سگریٹ نوشی کے عادی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ 15-16 گھنٹوں میں 3 پیکٹ سگریٹ پینے والے کو اتنا عرصہ سگریٹ کا ایک کش بھی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ہمیں ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ امن ناتھ ساری رات ان سے سگریٹ کے ایک کش کے لیے منتیں کرتا رہا ہے، اور ایک بار رو بھی پڑا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی اذیتیں بھی دی جاتی رہی تھیں، اور ہیڈ کانسٹیبل اسے بتاتے رہے تھے کہ اسے ایذا رسانی کے کیسے کیسے مرحلوں سے گزارا جائے گا۔ اسے وہ بڑی ہی ہیبت ناک باتیں سناتے رہے تھے۔ ایک ہی رات میں اس کا حلیہ اور رنگ روپ بگڑ گیا تھا۔ ایک سگریٹ پلا دو، مجھے اور انسپکٹر والٹر کو دیکھتے ہی اس نے کراتے ہوئے کہا۔ پوری ڈبیا ملے گی، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ سچ بول دو۔ سگریٹ کی طلب کے علاوہ اس میں مزید اذیت برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں سچ بولوں گا تو بھی آپ نہیں مانیں گے، اس نے کہا۔ مجھے بالکل پتہ نہیں کہ میری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ تفتیش غلط ہوئی ہے اور چوری نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو، میں نے کہا، یا تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں۔ میں ہوش میں ہوں انسپکٹر صاحب۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے بہت دور کھڑا بول رہا ہو۔ ایک سگریٹ دے دو، میں آپ کو صحیح واقعہ بتا دوں گا۔ خالی پیٹ سگریٹ نہیں دینا، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ پہلے اسے کچھ کھانے کو دو۔ اس کے لیے انڈے، مکھن، ٹوسٹ، جام اور چائے منگوائی گئی، جو وہ اس طرح کھانے لگا جیسے اسے ہماری موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ اس کے بعد اسے سگریٹ دیے گئے۔ میں اس رات اپنے باپ کے گھر نہیں گیا تھا، اس نے کہا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب میں واپس آیا۔ بیوی سوئی ہوئی تھی۔ زیرو کا بلب بیڈ روم میں جل رہا تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور سو گیا۔ دوستوں کے ساتھ وسکی پی تھی۔ اس کا بھی اثر تھا کہ میں نے بیوی کو اچھی طرح نہ دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہے یا مری ہوئی ہے۔ یہ میں نے 3 بجے دیکھا۔ میری آنکھ کھلی، بیوی کی طرف دیکھا، وہ اسی طرح پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی تھی جس طرح میں نے اسے پہلے دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو مجھے اس کا منہ کھلا ہوا نظر آیا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی بتی جلائی، بیوی کو اچھی طرح دیکھا، وہ مری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے باپ کو ٹیلی فون پر بتایا، وہ دور رہتا ہے۔ وہ جب آیا تو انسپکٹر نروتم داس اور اس کے اسٹاف کے 3 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ انسپکٹر نروتم داس نے مجھ سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ اس نے لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اس کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر اس نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس نے میرے باپ سے کہا کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، مقتولہ کو اپنے خامند نے قتل کیا ہے۔ اس نے مجھ پر قتل کا الزام لگا دیا۔ میں نے اور پتا جی نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ الزام غلط ہے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ کہتا تھا کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا۔ آخر ہم نے اسے رشوت پیش کی۔ اس نے 10,000 روپیہ مانگا۔ یہاں سوال میری عزت کا تھا۔ پتا جی نے سودا منظور کر لیا۔ نروتم داس نے کہا کہ یہ رپورٹ لکھواؤ کہ اٹیچی کیس سے زیورات چوری ہو گئے ہیں اور رقم بھی، اور میں اسے ڈکیتی کی واردات لکھ لوں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ تمہاری بیوی کو چور قتل کر گئے ہیں۔ اس نے شور مچانے کی کوشش کی ہوگی یا چوروں کے پیچھے دوڑ پڑی ہوگی۔ زیورات اور روپیے کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ ٹرنک میں تھے یا اس اٹیچی میں جو تھانے میں رکھا ہے؟ ٹرنک میں، اس نے جواب دیا۔ وہ تو اب بھی اسی ٹرنک میں رکھے ہوئے ہیں۔ چوری تو نہیں ہوئے، اور رقم کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ بھی چوری نہیں ہوئی۔
हम इतनी ज़्यादा रकम घर में रखते ही नहीं, हमारी रकमें बैंक में जाती आती रहती हैं। ये तो इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा था कि कहना के माल जो गया है वो इस अटैची में था। इस शख्स ने ज़रा लंबा बयान दिया था। मैंने और इंस्पेक्टर वॉल्टर ने इस पर बहुत जिरह की थी। उसने ये साबित करने की कोशिश की थी कि इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इस पर कत्ल का झूठा इल्ज़ाम लगाया था और 10,000 रुपया रिश्वत लेकर वारदात की नौयत बदल दी थी। अमरनाथ इंस्पेक्टर वॉल्टर के एक सवाल का जवाब दे रहा था कि मेरी हंसी निकल गई। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। काम के दौरान वो मुकम्मल तौर पर संजीदा रहा करता था। मेरी हंसी अच्छी न लगी, लेकिन इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। क्या ये अहमकों का टोला नहीं इंस्पेक्टर वॉल्टर? मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि इसका जहन जो कुछ घड़ता जाता है वो हमारे सामने आ जाए, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। अमरनाथ चुप हो गया। अगर वो ये कहानी अपने दोस्तों को सुना रहा होता तो वो दिलचस्पी से सुनते और इसे सच्ची कहानी कहते। इस बदबख्त को एहसास ही नहीं था कि वो CIA के 2 इंस्पेक्टरों को बयान दे रहा है, जिनमें एक अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ अपने कानून की तौहीन बर्दाश्त नहीं किया करते थे और मैं तो तफ्तीश के मामले में अंग्रेज़ों से भी बदतर था। आज अपने कानून की धज्जियाँ उड़ती देखता हूँ तो दिल को बहुत दुख होता है और अंग्रेज़ों का किरदार याद आता है कि अपने कानून की बेहुरमती करने वालों को सज़ा दिलाने के लिए अपनी जान को भी खतरे में डाल दिया करते थे। अमरनाथ ने आधा पर्दा उठाया था। ये तो हमने अपनी पेशावराना जहानत से मालूम कर लिया था कि तफ्तीश में संगीन किस्म की गड़बड़ की गई है, जिसका मकसद सिर्फ यह है कि कातिल पर पर्दा डाला जाए। अमरनाथ ने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को तो नंगा कर दिया, लेकिन ऐसा बयान देकर कि कुछ हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जिसे कोई भी तफ्तीशी अफसर सही तस्लीम नहीं कर सकता था। मैं कहानी को तवालत से बचाने की खातिर अमरनाथ का पूरा बयान नहीं सुना रहा और जिन बातों पर हमें शक हुआ मैं वो भी अलग अलग करके नहीं सुना रहा। एक बात ज़रूर सुनाऊंगा। अमरनाथ ने बताया था कि इसकी बीवी की लाश पलंग पर पीठ के बल पड़ी थी। हमारे सवालों का जवाब देते हुए उसने बताया कि इसकी बीवी सोई हुई लगती थी। इसके जिस्म पर पूरे कपड़े थे, पलंग पर ज़बरदस्त थी और मज़ाहमत के कोई आसार नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला का गला घोटा गया था, लेकिन जिस्म पर तशद्दुद का एक भी निशान नहीं था। ये तो मालूम हो गया था कि चोरी या डकैती की वारदात नहीं हुई। अगर हुई होती तो चोर मकतूला के कातिल होते तो लाश पलंग पर न होती, इसे फर्श पर और ट्रंकों वाले कमरे में होना चाहिए था, क्योंकि मकतूला ने पलंग से उठकर शोर मचाने या मज़ाहमत करने की कोशिश की होगी। अगर बाहर से कोई मकतूला को कत्ल करने के लिए आया था और इसकी नीयत डकैती की नहीं थी तो मकतूला की लाश यूँ पुरसुकून तरीके से पलंग पर न पड़ी होती। वो खूबसूरत बल्कि ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। इस पर मुजरिमाना हमला कुदरती और लाजमी था। अगर चोरी ना भी हुई होती और मुजरिमाना हमला भी ना हुआ होता तो ये कत्ल इंतकामी था। कातिल कत्ल की नीयत ही से आया था। तुम्हारी ऐसी दुश्मनी किसके साथ है कि वो तुम्हारी बीवी को कत्ल कर गया? इंस्पेक्टर वॉल्टर ने अमरनाथ से पूछा। जवाब देने से पहले सोच लो, मैंने कहा। हमने अभी कई और लोगों से पूछताछ करनी है, फिर हम इस आदमी को तुम्हारे सामने लाएंगे जिसका तुम नाम लोगे। ऐसी दुश्मनी तो किसी के भी साथ नहीं, उसने जवाब दिया। तुमने किसी की बीवी के साथ नाजायज़ दोस्ती बना रखी होगी। नहीं जी, उसने कहा। तुम्हारा बाप कहता है कि तुम्हारी बीवी बदमाश थी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने पूछा। तुम्हारी क्या राय है? आज़ाद ख्याल थी, उसने जवाब दिया। मुझे इतनी ज़्यादा आज़ादी पसंद नहीं थी। क्या वो तुम्हारे काबू से निकल गई थी? यही समझ लें, उसने जवाब दिया। इसको किससे मिलने से रोका करते थे? उसने चौंक कर मुझे देखा कि जैसे इसे सवाल की तवक्को नहीं थी। इसकी नौकरानी ने हमें मकतूला के साथ उसके ताल्लुकात की बहुत सी बातें बताई थीं। हम दोनों इंस्पेक्टर इन बातों को जहन में रखकर इससे पूछताछ कर रहे थे। तुमने इसे कभी रोका नहीं था, मैंने कहा। तुम यही कहना चाहते हो ना? वो तुमसे नफरत करती थी, उसका दिल किसी और के साथ था। तुम इस पर बदचलनी के इल्ज़ामात लगाते रहते थे। इसकी आंखें ठहर गईं। कत्ल से 1 रोज़ पहले तुम्हारी इसके साथ लड़ाई हुई थी, इंस्पेक्टर वॉल्टर ने कहा। बोलो, ठीक है या गलत?
میرا خیال ہے کہ میری نوکرانی نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ اس نے کہا، میری بیوی اس نوکرانی کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی، اس لیے نوکرانی اسی کی طرفداری کرتی تھی۔ اب اس عورت نے آپ کو میرے خلاف جھوٹی باتیں بتا دی ہیں۔ بکو مت، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ اپنی بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انسپکٹر والٹر نے اسے بتایا کہ اس لڑائی میں مقتولہ نے امر ناتھ سے کیا کچھ کہا تھا اور امر ناتھ نے کیا کہا تھا، لیکن اس سے آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ اسے میں نے قتل کیا ہے۔ امر ناتھ نے ایسی آواز میں کہا جیسے رو رہا ہو۔ پہلے انسپکٹر نروتم داس نے مجھ پر الزامات عائد کیے تھے کہ اپنی بیوی کو میں نے خود قتل کیا ہے، اب آپ بھی وہی الزام عائد کر رہے ہیں۔ پولیس کا کوئی بھی افسر یہ کیس سنے گا تو سب سے پہلے تم پر شک کرے گا۔ میں نے کہا، میری بات غور سے سنو چھوٹے سیٹ امر ناتھ جی، جہاں تم نے اتنے سچ بولے ہیں تو یہ بھی بتا دو کہ تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس نے بڑی شدت سے انکار کیا۔ انسپکٹر نروتم داس نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا تھا، امر ناتھ نے کہا۔ آپ 12,000 لے لیں۔ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھا جیسے ہمارا بولی کا انتظار کر رہا ہو، پھر بولا، آپ خود بتائیں، 15,000؟ یہ 10، 12 اور 15,000 روپے آج کے نہیں تھے، انہیں آج کے 1,00,000، 1,50,000 اور 2,00,000 سمجھیں۔ تم ابھی اپنے ٹھکانے پر چلو، انسپکٹر والٹر نے امر ناتھ سے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ ہم تمہیں سوچنے کی مہلت دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ کچھ خود سوچنا، کچھ ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اسے اسی کمرے میں بھیج دیا اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ اسے اب پھر سگریٹ کے بغیر رکھو اور اپنا عمل جاری رکھو، لیکن شدید نہیں۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے انسپکٹر نروتم داس کو بلایا۔ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں اور تم اپنے آپ کو بہت ہی ہوشیار اور چالاک سمجھ رہے ہو، میں نے انسپکٹر نروتم داس سے کہا۔ یہ لوگ عادی مجرم اور ڈکیت نہیں جو کئی کئی دن CIA کی مار کھا سکتے ہوں، یہ تو صرف ایک رات میں بول پڑا ہے، ایک سگریٹ کے عوض اس نے تمہارا پردہ اٹھا دیا ہے۔ اچھا، اس نے بڑی آہستہ سے کہا اور پوچھا، اقبالی ہو گیا؟ اس جگہ کون اقبالی نہیں ہوتا؟ میں نے کہا، تم پر ابھی تک 10,000 کا نشہ سوار ہے، ہوش میں آؤ لالا۔ شہادت کو موڑنے توڑنے اور اپنی مرضی کی شہادت پیدا کرنے سے پہلے یہ تو سوچ لینا تھا کہ مقتولہ کے وارث بھی موجود ہیں اور وہ بھی انہی کے پائے کے لوگ ہیں، اور تم بھول گئے تھے کہ CIA بھی موجود ہے۔ میں نے اسے 3-4 باتیں بتائیں جو وہ سمجھتا ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی۔ ٹھہرو ملک، انسپکٹر والٹر نے کہا، کیا تم بولو گے یا نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ جلدی بولو۔ اس نے سر جھکا لیا۔ تمہارا بیان 4 روز بعد ہوگا، انسپکٹر والٹر نے کہا، اور تم جانتے ہو کہ تمہارے یہ 4 روز کس طرح گزریں گے۔ ایک عرض کروں؟ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھ کر پوچھا۔ بولو، انسپکٹر والٹر نے کہا۔ میرے خلاف مقدمہ نہ بنائیں، اس نے کہا، محکمانہ کارروائی کرا دیں۔ محکمانہ کارروائی میں اسے زیادہ سے زیادہ یہ سزا ملتی کہ نوکری سے سبکدوش کر دیا جاتا، مقدمے میں اسے 2-4 سال سزائے قید ملنی تھی۔ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، شہادت میں گڑبڑ کر کے ایک قاتل کو بچانا سنگین جرم تھا۔ تم بیان دو، میں نے اسے کہا۔ انسپکٹر والٹر میری بات نہیں ٹالے گا۔ ہاں ہاں، انسپکٹر والٹر نے کہا، پہلے یہ پوری بات بتا دے، ہم مدد کریں گے۔ میں آپ کو پوری بات بتا دیتا ہوں، انسپکٹر نروتم داس نے کہا۔ مجھے اس لڑکی کے قتل کی اطلاع امر ناتھ کے باپ نے تھانے میں آ کر دی۔ میں اس سیٹ کو جانتا تھا، یہ سیاسی اور سماجی حلقوں میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے۔ اس نے کسی پر بھی شک نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے بیٹے کے گھر چلوں، پھر وہ میرے ساتھ علیحدگی میں بات کرے گا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ کیا تم نے تمام حالات وغیرہ معلوم کر کے FIR تحریر کر لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ موقع واردات پر جانے سے پہلے کیا کیا کاغذات تیار کرنے ہیں، لیکن اس سیٹ نے مجھے FIR نہ لکھنے دی، کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چلا تو گیا، لیکن میں یہ سمجھ چکا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ والا ہے اور مقتولہ کو انہوں نے خود ہی قتل کیا ہوگا۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کو کہا ہے تو میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ یہ بہت مالدار آدمی ہے
اور اثر و رسوخ والا بھی ہے۔ اگر کوئی پیچیدگی اور خطرے والی بات نہ ہوئی تو میں اس سے اچھی خاصی رقم وصول کر سکتا ہوں۔ اس سے آگے جو بقوا ہوا وہ میں ذرا مختصر کر کے اور کچھ انہی لوگوں کی زبانی سناتا ہوں۔ انسپکٹر نروتم داس نے امن ناتھ کے گھر میں داخل ہو کر اور ان کی رہنمائی میں بیڈ روم میں جا کر دیکھا۔ مقتولہ کی لاش پلنگ پر پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھیں۔ انسپکٹر نروتم داس نے لاش کے جسم کا معائنہ کیا۔ گردن پر نیلے نیلے دھبے نظر آئے۔ ان دھبوں سے اور کھلے ہوئے منہ اور مردہ چہرے پر تکلیف کے آثار سے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ مقتولہ کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ انسپکٹر نروتم داس پلنگ اور کمرے کا جائزہ لینے لگا تو امن ناتھ کے باپ نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ یہ اس مکان کا ڈرائنگ روم تھا۔ فرنیچر، قالین اور دیگر اشیاء سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کتنے امیر لوگ ہیں۔ مقتولہ کا خامند امن ناتھ وہیں تھا۔ پنڈت نروتم جی، امن ناتھ کے باپ نے انسپکٹر نروتم داس سے کہا، میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آگے آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ چاہیں تو میرے بیٹے کو گرفتار کر لیں اور چاہیں تو اسی طرح معاملہ گول کر دیں۔ کیا اپنی بیوی کو آپ کے بیٹے نے خود ہی قتل کیا ہے؟ انسپکٹر نروتم داس نے پوچھا۔ ہاں، بڑے سیٹھ نے جواب دیا، لیکن اس نے بیداری کی حالت میں نہیں بلکہ نیند کی حالت میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ساری بات غور سے سنیں اور میرے بیٹے کی بچت کا کوئی راستہ نکالیں۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، انہیں پوری بات سنا دو۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ خواب ہے، لیکن آنکھ کھلی تو یہ ایک حقیقت نظر آئی۔ امن ناتھ نے کہا، پورا خواب بیان کریں۔ انسپکٹر نروتم داس نے کہا، میں نے خواب میں اپنی بیوی کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا۔ امن ناتھ نے کہا، وہ اس آدمی کے ساتھ بڑی بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے پہلے اس آدمی کو پکڑ کر پیچھے کو گھسیٹا اور اس کے منہ پر گھوسا مارا۔ وہ آدمی پیچھے کو گرا، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کا گلا گھونٹنے لگا۔ میری بیوی نے اپنے دوست کو مجھ سے چھڑانے کے لیے کوئی چیز میری پیٹھ پر ماری۔ میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی اور گردن کو بہت زور سے دبانے لگا۔ دباتے دباتے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور پھر ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی۔ اپنی بیوی کی گردن ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں بیدار ہو گیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ میں پلنگ پر ہوں اور یہ بیڈ روم ہے۔ پھر مجھے پوری طرح ہوش آئی تو میں نے دیکھا کہ میں اپنی بیوی کے پیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی گردن میرے ہاتھوں میں ہے، جسے میں پورے زور سے دبا رہا ہوں۔ میں نے فوراً اس کی گردن چھوڑ دی۔ بیوی بالکل نہیں ہلی۔ میں نے اس کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ مر چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھ پر اتنا زیادہ خوف طاری ہوا کہ میں گھر سے بھاگنے لگا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ پتا جی کو اطلاع دے دوں۔ میں نے انہیں ٹیلی فون پر بتایا تو انہوں نے میرا حوصلہ مضبوط کیا اور کہنے لگے کہ ڈرنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ گھر میں صرف میں تھا یا میری بیوی تھی جو مر چکی تھی۔ بیوی کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ منہ پورا کھل گیا تھا اور زبان تھوڑی سی باہر آ گئی تھی اور آنکھیں تو زیادہ ہی کھل گئی تھیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی زبان اندر کی اور منہ بند کیا، لیکن تھوڑا سا پھر بھی کھلا رہا۔ پھر اس کی آنکھیں بند کیں، یہ بھی تھوڑی سی کھلی رہیں۔ اس کے بعد پتا جی کے ساتھ آپ آ گئے۔ میں اس بیان پر کس طرح یقین کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر نروتم داس نے انہیں کہا، یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اپنی بیوی کو امن ناتھ نے بیداری کے عالم میں قتل کیا ہے۔ آپ کو میں 2 ڈاکٹروں کے نام و پتے بتا سکتا ہوں۔ امن ناتھ کے باپ نے کہا، یہ ان کے زیر علاج رہا ہے۔ امن ناتھ میں خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ کبھی کبھی نیند میں اٹھ کر چل پڑتا ہے، کمروں میں گھوم پھر کر واپس اپنے بستر پر آ جاتا ہے۔ اس میں یہ بیماری 10 سال کی عمر میں پیدا ہوئی تھی جب اس کی ماں مر گئی تھی۔ ماں کا پیار کھو جانے سے یہ ہوا کہ اسے نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی۔ انسپکٹر نروتم داس نے ان سے بہت سی باتیں پوچھیں۔ پھر اس نے اپنا حساب کتاب جوڑا اور یہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں سے دولت وصول کی جا سکتی ہے اور اس واردات کی نوعیت بھی بدلی جا سکتی ہے۔ دولت کے علاوہ انسپکٹر نروتم داس ان لوگوں کی مدد اس وجہ سے بھی کرنا چاہتا تھا کہ وہ خود بھی برہمن تھا۔ اس نے ان سے 15,000 روپیہ مانگا اور 10,000 پر راضی ہو گیا۔ امن ناتھ کے باپ نے اسے پولیس کے 2 ہندو افسروں کا نام لے کر یقین دلایا کہ ان سے مل کر وہ اسے ترقی بھی دلا دے گا اور اگر اس کیس میں اس پر کوئی مشکل آ پڑی تو وہ بھی رفع کرا دے گا۔
इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के दिमाग पर 10,000 का भूत सवार हो चुका था। जिन 2 हिंदू अफसरों के सेठ ने नाम लिए थे वो दोनों टीएसपी थे। इससे भी नरोत्तम दास खुश हुआ कि कोई मुश्किल आ पड़ी तो ये डीएसपी उसकी मदद करेंगे। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने इस वारदात को डकैती की वारदात बना दिया। इसे बेडरूम में एक अटैची केस पड़ा नजर आया। उसने इस अटैची केस को अपने कब्जे में ले लिया और इन सेठों से कहा कि अब वो ये रिपोर्ट दें कि अटैची के केस में से इतने जेवरात और इतनी रकम चोरी हो गई है। अमरनाथ को उसने ये कहा कि वो इस तरह बयान दे कि वो आधी रात से कुछ पहले बाहर से आया, बेडरूम में आकर देखा कि बीवी मरी पड़ी है, अटैची केस खुला हुआ है और इसमें से ये माल गायब है। इसे ये भी बयान में शामिल करना चाहिए कि ये गया कहाँ था। अमरनाथ के बाप ने कहा, मेरा ख्याल है कि ये कह दिया जाए कि अपने दोस्तों के पास बैठा रहा था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने कहा, अगर ये दोस्तों का नाम लेगा तो इन सब के बयान लेने पड़ेंगे। चूंकि ये दोस्तों के पास नहीं था बल्कि अपने घर अपने बेडरूम में सोया हुआ था, इसलिए दोस्तों को झूठे बयान पर राजी करना पड़ेगा और ये हो सकता है कि किसी भी वक्त कोई दोस्त धोखा दे जाए। नरोत्तम दास ने सोचकर कहा, बेहतरीन और महफूज बयान ये होगा कि ये आपके घर चला गया था और ये और आप कारोबार का हिसाब किताब करते रहे थे और इसी में आधी रात हो गई। इस तरह एक कत्ल की वारदात डकैती की वारदात बन गई और कत्ल का बाइस डकैती साबित किया गया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंस्पेक्टर दास ने इस वारदात की तफ्तीश को दूसरी लाइन पर डाल दिया था। इसने अमरनाथ और इसके बाप के बयानात लिख लिए, फिर इस केस की फाइल को तरह तरह की ज़मीनों से भरता रहा, झूठे रोजनामचे लिखता रहा। ये इसकी गैर मामूली जुर्रत थी जो 10,000 रुपये ने इसे करवाई थी। इसने ये भी न सोचा कि ये केस अखबारों में भी छप गया है। अंग्रेजी के इस वक्त के सबसे बड़े अखबार स्टेट्समैन में भी इसकी खबर नुमाया तौर पर छपी थी। अखबारों में मकतूला के बाप के इस किस्म के बयान भी छपे थे कि इसकी बेटी को इसके खामिद ने कत्ल किया और डकैती महज एक ड्रामा है। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के पेट में 10,000 रुपया जा चुका था, जो मिडिल क्लास के आदमी के लिए एक खजाना था। आजकल सारे ही अखबार और रिसाले पुलिस और दूसरे सरकारी महकमों के खिलाफ लिखते रहते हैं, लेकिन किसी के कानों पर भी जूं नहीं रेंगती। अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी महकमे के खिलाफ किसी एक अखबार में हल्का सा इशारा भी आ जाता तो सरकारी मशीनरी हरकत में आ जाती थी। यह हरकत इस अखबार के खिलाफ नहीं जाती थी, बल्कि इस महकमे में पूरी इंक्वायरी होती थी कि अखबार ने कहाँ तक सच लिखा है, फिर इस महकमे की वो खामी दूर की जाती थी। दिल्ली में मकतूला के बाप के बयान शाया हुए तो पुलिस का महकमा चौंक उठा। मकतूला के बाप ने पुलिस के आला हुकाम को दरख्वास्त दी कि इसकी बेटी को कत्ल हुए 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया है और अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किया गया, इसलिए दरख्वास्त है कि ये केस सीआईए को दिया जाए। इसकी दरख्वास्त पर फौरन हुक्म सादिर किया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये केस अखबारों में आ गया था। अब ये केस सीआईए के पास आ गया था और सिर्फ एक रात के अंदर अंदर पर्दे उठ गए और मुतालिका थाने का एसएचओ इकबाली बयान दे रहा था। अब हमने ये देखना था कि अमरनाथ का ये बयान कहाँ तक सच है कि इसे नींद में चलने की आदत है और इसने अपनी बीवी को गहरी नींद और ख्वाब की कैफियत में कत्ल किया था। इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को हमने बाकायदा तौर पर ज़ेर हिरासत ले लिया। इसे हवालात में भेजकर अमरनाथ के बाप को बुलाया और इसे बताया कि नरोत्तम दास गिरफ्तार होकर हवालात में बंद हो चुका है क्योंकि उसने इकबाली बयान दे दिया है। अब आप झूठ बोलने की कोशिश न करना। इंस्पेक्टर वॉल्टर ने उसे कहा, हमारे पास 2 इकबाली बयान आ गए हैं, एक नरोत्तम दास का और दूसरा आपके बेटे का। उसका सर झुक गया। हमने इसे ये नहीं बताया कि इसके बेटे और नरोत्तम दास ने अपने बयानात में क्या कहा है। हमने इसे सिर्फ ये बताया कि मकतूला इसके बेटे के हाथों कत्ल हुई है और इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने 10,000 रुपया रिश्वत लेकर कत्ल के इस केस की शक्ल सूरत ही बदल डाली थी। मेरे बेटे ने ये कत्ल होशो हवास में नहीं किया, उसने बड़ी उदास और हारी हुई आवाज़ में कहा। यह भी मालूम हो चुका है कि अमरनाथ ने नींद की हालत में अपनी बीवी को कत्ल किया है। मैंने कहा, लेकिन इसका तो बड़ा ही ठोस और काबिल यकीन सबूत चाहिए। आपने 2 डॉक्टरों के नाम दिए थे,
इंस्पेक्टर वोल्टर ने कहा। लेकिन इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने केस की असल सूरत बदलकर इन डॉक्टरों के बयानात नहीं लिए। मैं आपको इन डॉक्टरों के नाम और पते बता देता हूँ, अमरनाथ के बाप ने कहा। आप इनसे तफ्तीश कर सकते हैं, इनके बयान लेने का वक्त गुजर गया है। मैंने कहा, अगर अब हम उनके साथ बात करते हैं तो खुद हमारे दिल में ये शक पैदा हो जाएगा कि जिस तरह आपने एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत दी है, इसी तरह इन दोनों डॉक्टरों को भी रिश्वत देकर आप बयान दिलवा देंगे। हमारा शक ये है कि आपने इन दो डॉक्टरों को तैयार कर रखा है। ऐसी बात नहीं, उसने कहा। अमरनाथ के पास डॉक्टरों के पुराने नुस्खे मौजूद होंगे। ये दोनों डॉक्टर इतने मोअज़्ज़िज़ और बेगर्ज हैं कि इन्हें खरीदा नहीं जा सकता। इसने हमें ये भी बताया कि अमरनाथ की माँ इसके बचपन में मर गई थी। इसके बाद इसे कभी कभी नींद में चलने का आर्ज़ा लाहक हो गया। ये कोई अजीबोगरीब मर्ज़ या आदत नहीं कि कोई नींद में चलता फिरता है और वापस अपने पलंग पर आ जाता है और सुबह से याद ही नहीं रहता। इस मर्ज़ का ताल्लुक जज्बात के साथ होता है और सोए हुए इंसान को नींद में चलाना, इसे कहीं ठोकर न लगने देना, गिरने न देना और वापस पलंग पर लिटा देना ज़हने लाशऊर का काम है। इस ज़हनी मर्ज़ के बाद मरीज़ नींद में सिर्फ चलते ही चले जाते हैं और फिर वापस आके लेट जाते हैं। सुबह ने रात की कारगुजारी का ज़रा सा भी इल्म नहीं होता। अमरनाथ के इस मर्ज़ का बाइस ये बताया गया था, यानी माँ की मौत। ये काबिल यकीन था। इस मर्ज़ की वजूहात इसी किस्म की हुआ करती हैं, लेकिन यहाँ एक संगीन जुर्म हो गया था। एक लड़की कत्ल हो गई थी। कातिल के बाप का सिर्फ ये कह देना कि इससे ये कत्ल गहरी नींद की हालत में सरज़द हुआ है, कानून के लिए काबिल कबूल नहीं था। कत्ल की ये वजह सही साबित करना मुलजिम का काम था। हमने अमरनाथ के बाप को बाहर भेजकर अमरनाथ को बुलाया। उसने कमरे में आते ही सिगरेट मांगा। इसे सिगरेट की बजाय हमसे फिटकार और लानतान मिली, क्योंकि इसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास के खिलाफ रिश्वतखोरी का जिक्र तो कर दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसकी बीवी इसके हाथों कत्ल हुई है। अब हमने इसे बताया कि इसका बाप और इंस्पेक्टर नरोत्तम दास बयान दे चुके हैं, तो उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और वैसा ही बयान दिया जैसा कि इंस्पेक्टर नरोत्तम दास ने दिया था। अगर उसने अपनी बीवी को वाकई नींद की हालत में कत्ल किया था, तो उसके ज़हन लाशऊर में अपनी बीवी के लिए नफ़रत और इंतकाम का जज्बा दबा हुआ था। हमने इससे पूछा कि इसकी बीवी के ताल्लुकात किसके साथ थे। एक मुसलमान नवाबजादा है, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि इनकी ये दोस्ती शादी से पहले की थी, लेकिन शादी के 5-6 महीने बाद मुझे इसका इल्म हुआ। वो कहती थी कि इसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन इनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा था। वैसे भी ये लड़की मेरे काबू से निकल गई थी। शाम को अकेली बाहर निकल जाती थी। मैं इसे कुछ कहता था तो वो एक के बदले 10 सुनाती थी। मैं इसे मोहब्बत का वास्ता देता था और वो मुझे यहाँ तक कह जाती थी कि मुझे तुम्हारी सूरत से ही नफ़रत है। मुख्तसर ये कि इन दोनों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी हो गई। अमरनाथ ने साफ अल्फाज में बताया कि इसे जब यकीन हो गया कि इसकी बीवी के ताल्लुकात एक मुसलमान नवाबजादे के साथ हैं, तो इसने बीवी को धमकी दी कि वो इसे इस तरह कत्ल करेगा कि इसकी लाश भी नहीं मिलेगी और वो मशहूर करेगा कि इसकी बीवी अपने दोस्त के साथ भाग गई है। इसके 3 रोज़ बाद मुझे ये नवाबजादा मिला, अमरनाथ ने बयान देते हुए कहा। कहने लगा कि तुमने तो अपनी बीवी को खाली धमकी दी है, लेकिन मैं धमकी दिए बगैर गायब कर दूंगा। खबरदार, फिर कभी ज़बान पर ऐसे लफ्ज़ न लाना। मैंने सोचा कि जिसने इतनी दिलेरी से धमकी दी है, वो करके भी दिखा सकता है। मैं इससे डरने लगा, लेकिन अपनी बीवी को मैं देखता था तो मेरे तन बदन में आग लग जाती थी। ये कब का वाक़या है? मैंने पूछा। कत्ल से 2 रोज़ पहले का, उसने जवाब दिया। इस मामले में अपनी बीवी के साथ तुम्हारी बात हुई थी? मैंने पूछा। इससे अगले रोज़ हुई थी, उसने जवाब दिया। बीवी ने मुझे ऐसे अल्फाज कहे जो कोई बुज़दिल आदमी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो सारी रात और अगला सारा दिन यही सोच सोच कर परेशान होता रहा कि मैं क्या करूं। कत्ल की रात आई, मैंने ख्वाब में देखा। इसने वही ख्वाब सुनाया जो हमसे पहले इसने इंस्पेक्टर नरोत्तम दास को सुनाया था।
اس نے بھی بتایا کہ 2 ڈاکٹروں سے وہ نیند میں چلنے کی بیماری کا علاج کراتا تھا، لیکن یہ بیماری کم نہ ہوئی۔ ہم نے اسے بتایا کہ وہ عدالت میں ان دونوں ڈاکٹروں کو پیش کرے۔ یہ فیصلہ عدالت کرے گی کہ وہ ڈاکٹروں کا بورڈ طلب کرے جو اس کے متعلق اپنی رپورٹ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو نیند کی حالت میں قتل کیا ہے اور اسے نیند میں چلنے پھرنے اور کوئی کام کرنے کی بیماری ہے۔ ملزم کا پاگل پن ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نوعیت کے ذہنی مرض کو ثابت کرنا بہت مشکل تھا۔ ہمارا یعنی کہ پولیس کا موقف یہ تھا کہ ملزم ذہنی خرابی کا بہانہ کر رہا ہے۔ اس نے دیدہ و دانستہ اور بکامل ہوش و حواس اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور قتل کا باعث موجود تھا، یعنی مقتولہ کی ایک آدمی کے ساتھ آشنائی اور خاوند کے ساتھ حقارت آمیز سلوک۔ ہم نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا۔ عدالت نے ذہنی مرض کو قبول نہیں کیا۔ امر ناتھ کو عمر قید، انسپکٹر نروتم داس اور امر ناتھ کے باپ کو 2 سال سزائے قید دی گئی۔ ان دولت مند سیٹوں نے جہاں تک اپیل ہو سکتی تھی دائر کی، لیکن سزا قائم رہی۔